Yung. Counted. First game, black versus pink. Dito ako pa. Video ka, video. Laro ngayon? Mayroon daw eh, pero wala pa. Ay, tayo pala magkalaban. Oh, Side. Ito. Ayan na. Good. Sure ball. Nice one. Baba. Solo ka dyan, idol. Sure ball. Nice one. Salas. 2 minutes 30. 2 minutes 29. 2 minutes and 29. Pasqua. Paul Pasqua. 4th team foul, pink. Pag free throw. 1 point. Para man yung kinain ko. Nice one. Baba. Last 2 minutes. Galing na sa pero. This player yan. Yeah. Box out. Nice one. Secure muna yung pwesto, box out, bago rebound. Drop! Okay. Hawak. Yung laro kayo, pre? Laro kayo? Siya kalaban dyan. Ay, yung nga pa. Hindi isa. Baka... Tuloy lang ang laro. Nice one. Nice. Tinang po. Wala, Nel. Side, traveling. Tama. 1 minute. Last 1 minute. Lubat din. Hey! Kuha yung isang unahan. Habol na kagad, secure mo kagad daw. Ilalom! Nice. 35 seconds. Ba't baliktad yung damit mo? Baliktad ba? Hindi. Oh, ito. Yan talaga yan. Design yan. Kita ng hangar.
Lagay sa labas. 9 seconds. Design yan. Design. Tag na sa ilalim. Kaya kamsa-kamsa lang. Nice pass. Ano lang mo? Ayos. 20 seconds. 20 seconds ha. Wala tur. Wala pa. Balik, ano, wala pa. Matatapos ko lang first quarter noon. 10 seconds. Ilan? 6 seconds. Running. Shot clock. Running time yan, 3 seconds. 3 seconds. Wala na. Time. End of the first. Oh! Nakalimutan ko pala, sorry. X-rated na nga na ubor. Score natin. Score with the rep. Nice rep. 31-26. Bakit? X-rated na ubor. Idol. Ang puta. Tapos yung 5 minutes na matatapos. Mike, pause ko muna. Okay, stop. Sa baba, di ba? Sa baba. Pwede ba nang i-1? Sa second. Ah, okay. Yan.